Hello, xin chào các bạn đã lại quay trở lại với Kaytae. Và hôm nay tôi và các bạn cũng lại quay lại với Hogwarts Legacy. Nhớ. Ok. Dạo này tôi bận quá, tôi ít lên video được. Chuẩn bị thi mà, mai tôi thi. Mà hôm nay vẫn ngồi để mà chơi game với anh em. Ok. Giờ chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Ôi, nói chuyện với Sebastian. Hồi xa. Fast travel nhá. Ủa? Nói chuyện với Sebastian ở đâu vậy? Ok, thấy rồi. Bất tung cờ xuống đón ánh mặt trời. Yeah. Một ngày mới đó khen tìm tòi. Ok. Sao cảm giác mượt mà hơn vậy? Hay khu này nó vậy? Xin chào Sebastian, tớ đây. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Tớ có vài tin tức xấu về em gái cậu đây. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. Tớ đã cứu cô ấy khỏi bọn goblin mà ông ta lại cấm tớ gặp chị ấy à. Nhưng mà ông ấy không thích cậu sử dụng pháp thuật bóng tối, cậu hiểu mà. Nhưng mà pháp thuật bóng tối là cái chìa khóa để cứu Annie. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Very well. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents and we were packing up to chúng go tôi đã and mất Solomon. bố mẹ mà. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest. And when I was at second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Oh, wow. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi đâu? Ồ. Em mới nhớ mình phải về cái phòng. Quest. Mình xem là đích muốn nói chuyện gì nào, tiện đi thu hoạch các thứ. Để xem ông đích này muốn làm cái trò gì cơ. Đã đi
Không mang được thêm nữa. Chỉ mang được đến như thế thôi. Nhặt thì coi này. Nhặt này. Nhặt này. Đã có áo choàng mới à? Decory. Ồ. Xịn đấy, xịn đấy. Professor Howard will never believe this. Nhắc mới nhớ, giờ phải đi nói chuyện với Dick. Deke would like to talk with you when you have a moment. Ok, Dick muốn nói chuyện gì đây? Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Cái gì vậy? Ồ, lại một cái gì nữa đây? Ấp trứng à? Seems the room thinks you need more space for your beasts. Ok. Iron. There. I'm not going to hurt you. Deke hasn't seen this many plants here before. Ok. Thì ra mình có nguyên một cái khu khác để ấy cái bọn đấy. 1062 à, hơi xa. World map. Mình cũng muốn giải quyết nhanh cái game này lắm rồi. Trời ạ. À đây, ra đây bán ít đồ.
My sincerest gratitude, you brave soul. Bán hết, lấy tiền là chính. Thank you for passing Đây gọi through. mình gọi là gì? Xuất siêu. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Confringo! Defendo! Potato! Confringo! Expelliarmus! Xong ngay. Vào cây luôn. Rồi, xem bên trong có cái gì nào. Cẩn thận. Revelio! Tobbs's master is awful. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Tức thật chứ. Đại thì đó. Revelio! Arrest the momentum. Revelio. Confringo. Nào đi qua đây nào. Revelio. Confringo. Defendo. Võ công phải như thế. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the game. Defendo. Bombarda. Confringo. Revelio. Mày này, mày này. Confringo. Incendio. Defendo. Bombarda. Bombarda luôn. Eight legs is sick. Confringo. Confringo. Defendo. Hình như là mình chỉ phá được đến như thế. Revelio. Mấy con nhện này lại chả cắn mình nhỉ. Confringo. La 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 la.
Revelio. Confringo. Incendio. Defender. That didn't sound particularly reassuring. Này thì nhòn. Confringo. Khổ thân. Mình sợ nhện vậy. Đấy, mấy con nhện nhìn ghê vậy. Đéo hiểu tại sao nhở. Nhà làm game cứ thích cho mấy con nhện nhện mà ghê vậy. Top ơi. Ồ. Ai đây? Xin chào. Confringo. Defender. Incendio. Bombado. Confringo. Expelliarmus. Crucio. Imperial. Phật luôn. Expelliarmus. Ô, ô. Sao lại thế? Sao lại thế nhỉ? Ôi cay quá. Rồi chơi được luôn đi. Mấy con này sợ lửa thì mình phải chơi bộ skin lửa. Confringo. Incendio. Bombado. Defender. Expelliarmus. Crucio. Imperial. Arresto Momentum. Glacius. Arresto Momentum. Levioso. Glacius. Dập luôn. Arresto Momentum. Dập luôn. Nhớ. Accio. Capulso. Flipendo. Confringo. Bombado. Defender. Incendio. Dập luôn. Nhớ. Rất nhiều skill luôn. Nhớ. Bắn không bao giờ hết luôn. Nhớ. Revelio. Đây trả đây có nhiều đồ này. Confringo. Đây trả đây thì phải. Chỗ này mình chưa tìm. Incendio. Revelio. Compulso. Oh no. I have a feeling that house elf is poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Để anh ấy được im nhẹ mấy cái con nhện kia. À. Revelio. Chắc là nó bảo mình phải xuống đây chứ nhỉ, đúng không? Có cái hòm chưa mở này. Compulso. Revelio. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Thì ra là mình ấy rồi. Mình đi hết cái
cái động này rồi. Bây giờ phải quay trở lại nói với thằng Đích là bạn mày chết rồi, không còn ai đâu. Ở đây có động vật này. Their feelings towards the dark arts. So you've made a mistake. Imperial! You! What do you think you're doing? Potato! Expelliarmus! Just how many... Qua đi. Rồi giờ về nói chuyện với Đích. Khổ thân Đích, vẫn tin bạn mình còn sống ạ. Ố. 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 Ủa? Là sao? Này, số phận thuê game quên chưa cái chưa đi offline lại. Ôi cay vậy. Thôi. Ok, phải lái thôi. Trời ơi, mong là nó không bị mất save game. May là không bị mất save game ấy. Sao hết? Bây giờ mình phải đi ra ngoài. Chối vậy. Đi ngược đường rồi. Nhìn giống Malfoy vậy. À nhầm, Draco à? Gọi là Draco. Không phải. Là con gì nhỉ? Sao mình không nhớ nhỉ?
table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Ôi trời ơi. Cái game này nó không hoàn toàn là thế giới mở. Nó sẽ cho mình vào những cái map khác. Ủa Poppy kìa. Ủa thế là Show yourself. Do you really think you can best me? Let me out so. Let me out so. tôi quay trở lại trường. Mình muốn quay trở lại cái phòng của mình mà. Đây đây. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi đâu rồi, đi rồi. Đi chạy đấu rồi. Có thể ở nhà đâu. Nhà mới nhớ. Confringo! Incendio! Defender! Check quét. Ôi trời ơi. Nói chuyện với Amit. Amit trên tầng. Để nhớ xem Amit mình đã từng gặp chưa. Mình chỉ như chưa gặp Amit bao giờ hay sao. Cái cậu bạn mà Hello there. Đợi tớ một chút. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Okay. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Ok, chúng ta sẽ đi đến cái chỗ xa xa kia. Nhưng mà tớ sẽ không bay, mà tớ sẽ dùng fast travel. Hơi sida tí nhưng mà cũng được. Chấp nhận đây. Có ai biết cách nào để nâng cấp được cái ấy này không?
I should investigate. Hello. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Một loại ngôn ngữ của yes. Goblin à? Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Ok, ông ấy bảo mình là tránh để cho chúng nó phát hiện được. Amit and I can do this. I will await your return. Ta sẽ đợi các con quay trở lại. I shall see you soon. À không được bay. Vào cái kho chứa, đợi tí để tôi check point cái. Rồi đi vào đây. The door is looking at us. Revelio. Đi vào kiểu gì? Revelio. Depulso. Accio. Depulso. Flipendo. Descendo. Confringo. Incendio. Bombardo. Expelliarmus. Ủa? Right. Don't wish to be seen, do we? Hiểu cách để mở về cái thùng rồi đấy. Rồi. Bắt đầu hiểu cái cách để mở về cái thùng rồi đấy. Thì ra là không được để cho nó nhìn thấy. So rarely prepare one for reality. A real goblin mind. It's
It's even grander than I had expected. Để xem dưới này chúng mày có cái I gì. cannot believe I met a goblin. Confringo! Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Ồ, Impressive workmanship lát aside, này. it's the only way forward. I still can't believe it. Real goblin mine. Và để cái nước nóng này vào nó sẽ ấy cái cửa. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Xem mà có đi được không? Army, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. You are. Find him! Lucky, that's all! Levioso! You're really not very good at this, are you? Red Rock cannot know the rest of them you with you. Was that your best? Places. What's that you? Này thì này thì More than I'm used to. nhỏ. I'll get us through this thing. You have my word. Clever. Rồi, Revelio. Confringo. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Army. See if we can find any plans. xem có cái A gì. schematic. There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Get to the bottom of what they've been building down here. A slippery little squid. I'll find you. Rather unwise. Can't handle a little old security. Nó nè, nè. I will make you. Dụng ngay. Tượng gì? Muỗi hết. Revelio. Đi tiếp rồi này. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lapdog empty-headed. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for what... Đấy, cứ gõ thằng thằng một. What was that?
Đánh cho không thể xuống nổi luôn. Stay close. Handled much worse. Another boiler. This is more complex than I Rồi. had expected. Nó chảy đề. Revelio. Đi trái đi phải. Tất nhiên là đi phải. Lại phải tăng hình rồi. The trick is totalis. Feels like I've been at this for hours. Who is it? It's totalis. Who's there? Is somebody there? Hello? Who's not quiet enough? Quá tởm luôn. I'll cut you from shoes to shoes. Let's get this over with. Dụng ngay. Dụng ngay. Dụng ngay. Many of them are there. Làm gì còn. That should be the last of them I'll meet. Revelio. I'll be quiet. Làm gì còn cơ hội nữa. Expeditions. Confringo. Được cái khăn cổ hoàng cổ. This is not good. They're building enormous drills. Bigger than this mine Chúng could đang contain. xây một cái khoan Let's để get out khoan here and tell đường Lockhart what thì we phải. found. Ok. Chúng ta sẽ đi rời ra khỏi đây. Nhưng làm sao để đi ra khỏi đây nhanh nhất? Must be a quicker way out of here than retracing our steps. Revelio. Đây chặn đường rồi. Chặn đường rồi cậu ơi. Phải có đường khác chứ nhỉ? Trong này tận. Trong này cụt đường rồi. Không còn đường khác nữa đâu. Rồi bây giờ tớ đi chỗ khác nhá. Vừa nãy mình đi đường nào ta? Vừa nãy mình đi vào đường nào đây? Ở nãy mình có đi đường này đâu. Giờ đi đường này đi cho. Confringo. Revelio. Incendio. Sợ lửa ngay. Phải đi xa vãi, nó không có đường tắt nào. Tính ra phải cho mình quả đường tắt chứ. Ôi.
Người đi nhanh thế. Này bị giật này. Bọn này chỉ làm game có thôi chứ không phải làm game ấy đâu. Bọn nó cũng chả chịu sửa đổi gì. Bao nhiêu rồi vẫn như vậy. Thung lũng Hogwarts. Rồi nói chuyện với Amit nào. Can we please? That wasn't so bad, was it? Nó không quá tồi đúng không? I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Ok, cảm ơn cậu đã giữ bí mật cho Without tớ. further ado, adieu. Để tớ nói chuyện với ông gia tinh này cái. They're building enormous Họ đang drills. xây dựng một cái We giàn found their khoan. plans. Ranrock must be Tôi tìm thấy searching cái for kế the hoạch của họ. repositories. I fear you are correct. Tôi lo là cậu đã nói Other than đúng. Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering Tôi không about biết phải something tìm else you cái said đấy ở đâu before we cả. entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. Thì ra những cái câu chuyện này nó ảnh hưởng đến cả cái cô vợ của thầy Fitz. What is at stake? Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. Tôi lo là chúng ta sẽ phải tham gia một trận chiến lớn đấy. Watch for my owl. Chờ cái thư của tôi nhé. Ôi là trời.
Ui, vậy là chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi các bạn ạ. Chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Để tôi xem. Chúng ta đã đi được nửa chặng đường. Và nó thực sự là rất là kinh dị. Leviosa. I know. I hope Professor Fit. I believe my next Nói chuyện room với thầy upgrade will be Fix. even. Revelio. Come by Spin Witches as soon as you can. Confringo. Revelio. Confringo. Not so tricky after all, Merlin. Thực ra mình nên chịu khó đi bằng bộ ấy, hạn chế fast travel thì mình sẽ tìm hiểu được nhiều thứ hơn. Mình sẽ lấy được nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng vấn đề là fast travel nó nhanh. Mình muốn đi về Hogwarts để nâng cấp ấy, không biết còn nâng cấp được không. Muốn về Hogwarts để nâng cấp cái chổi ấy. Thực sự mình muốn up cái chổi lên. Cái chổi bây giờ mới level 1. Nhà này đúng không? Thank you again for delivering those Không phải chú. potions to Madame Lowen. Saved me a lot of time and trouble. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the Đây room upgrade for you. rồi. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what... Rồi ok, tôi biết rồi. I'm not worried. I look forward to our next meeting. Perhaps I could test that one. Way. Ủa. Chiều mẹ nó bật đây luôn. Sao vậy? Mình sẽ lại làm nhiệm vụ tiếp để đi về phía nam. Ui. Ui. Kiểu xịn sò luôn. Mình xuống đây tí nha. The area's still clear. If anyone cares. The Triplicus Totalis. Như chỉ cần thịt được đủ bọn này là xong mà. Thịt luôn. Thế là xong.
Ờ. Revelio. High wing, go! Mình phải tìm một cái vị trí nào đấy để có thể Master high wing. hạ chân được. Oh shit. Momentum. Glaciers. Confringo. Bombarda. Potato. Defender. Incendio. Confringo. Incendio. Bombarda. Defender. Confringo. Incendio. Dùng phóng một phát nữa, bay xác. Spells glance off of me. Potato. Arrest the momentum. Glaciers. Levioso. Not Arrest the momentum.
Thằng nào nữa? Seems quiet. Too quiet if you ask me. Này thì quái ợt. Này thì quái ợt. Nhiều cái tớ chưa muốn nói đâu các bạn ạ. Này thì quái ợt. Này thì quái ợt. Nhớ quay ở tiếp đi. Này thì quái ợt. Này thì quái ợt. Này thì quay ở tiếp đi. Mày giỏi quay ở tiếp đi nhớ. You've been paid. You're the one who released. Quay ở tiếp đi nhớ. Này, giật điện luôn nhớ, giật điện luôn nhớ, giật điện luôn nhớ. Nữa đi, nữa đi. Quá yếu. Quá thất vọng. Oh, nice to see you here. Revelio. Isn't the sea air refreshing? Lên level 3 chắc nó còn đi nhanh nữa. Get over here, you insolent child! Các bạn còn non lắm. Làm sao mà ăn được tớ? Hả? Đã làm sao mà ăn được tớ? Ôi ôi ôi. Ở đây đánh nhau loạn quá. Let me out, though. Ở khu này đánh nhau bị loạn ấy. Thật là khó hiểu. Ở đây chỗ nào thì đánh nhau nhỉ? Sao cái cảnh này nhìn cũng vừa quen vừa lạ vậy? Kỳ cục ghê. Khi mà mình bay thấp thế này thì sẽ bị không có lực cản gió. Chắc là vì thế nên cái kia nó mới được dùng thoải mái. Someone messing about? Who lived here? Ai sống ở đây nhỉ? The course looks rather deserted.
Chào I cậu. hope everything's Thôi vào alright. việc nhanh, vào việc nhanh nhé. Gryffindor, over here. Vào việc nhanh, vào việc nhanh. Tôi không có thời gian nữa. Nào, chơi. Brilliant. This is going well. Rồi, bây giờ bắt đầu khó hơn đấy. Nhưng mà vẫn chưa đánh bại tớ đâu. Nó non lắm. Maybe. Quá là đơn giản luôn. Là 16, Wasn't too difficult. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. If I do say so myself. Brilliant. That wasn't too bad. Bị lỡ mất một đấy nhưng mà Quite something. Impressive work. tớ bảo rồi, cậu làm gì có cơ hội thử thách hoài. You take care of yourself. Nó vẫn chỉ như thế thôi. Giờ tớ lại quay trở lại Hogwarts đây. Cậu quá cùi bắp. Làm sao mà bằng được tớ. I'm coming How's back. my favourite test flyer? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Rồi lại chuyện cái ấy chứ gì. Xong chưa? Couldn't have done this without you. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại Hogwarts. Cái cơ chế này cũng khá hay nhá. Hình như là có ở trong The Witcher thì phải. The Witcher nhưng có cơ chế này thì phải. Ta ta ta.
Hình như lại xuống cái chỗ ấy để học cấm thuật của Sebastian. Ồ, thì ra là xuống đây gặp thầy Fit. Mọi lần là em thấy. Xin chào ạ, chào cô. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Anh nói về Castle? cái khoan ấy. I fear Họ we have đang no nghiên cứu cái time gì to đấy, bọn lose. Goblin đang nghiên cứu cái gì đấy. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Rồi. How will I gain access to the headmaster's office? The final broom upgrade is better than even I. Nhiệm vụ tiếp theo của tớ là gì đây? Quên đấy, nãy chưa trả nhiệm vụ cho đích. Revelio. Phòng chứa bí mật. Đây, đích đây rồi. Không biết nãy đi đâu. Rồi, ok. Mình không cần nói chuyện thì mình cũng biết rồi. Na 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 na. Revelio. Protego. Thử quá nhiều người. It's time pro your dealing. Meet me at in the play for the final. À, ghê. Nghe cưng không? Có thằng thách thức. Thách thức là phải chơi luôn. Revelio. Gặp giáo sư Fix. Đêm thầy ngủ rồi. Now here, Professor Fig. The keepers have shown me where the next trial is.
Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew me. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Cái này là cái gì vậy? Rượu à? Uầy. Nỗi đau. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope. Cái này chơi trong phim này. Nhưng mà phải lấy tóc của người ta rồi bị xong rồi bị biến được. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Ai chà. Nhìn có tục không chứ lị. Láo ấy. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this. I haven't time for any of you. None. None at all. Move aside. What could the headmaster want? Chả giống thầy giáo. Ôi hồi. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Headmaster? Here, what could he want? I wonder almost daily why I accepted this. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor,
More than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Nó bảo là cái trò Quidditch là một cái trò rất là ngớ ngẩn. Tôi sẽ gửi thư, xong rồi cô giáo này cô bảo là tôi sẽ gửi thư lên bộ gọi là kiểu như giống là bộ thể thao ấy. Cô cứ làm đi, tôi xem cô làm gì của tôi. When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Ông tướng này. Gặp được cái thùng ở đây nó lại không cho dùng phép. I hope it's not about anything I've been doing. You call that a shine on those boots? Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I miss him. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No. Đừng nghe những gì mà cô nghe. Đừng tin cô nghe. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Ông thầy chán lắm. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand. Đây. I ought to give Professor Fig's wait until Master sees what a wonderful job. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's to do with my family. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Không phải à? Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you.
Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Ok. Ahem. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ai chà. Ui dồi ôi. Nhanh. Thôi sắp hết tác dụng rồi. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Ai chà. Lại đi lừa thầy dối bạn thế này đây. Expelliarmus. Ok. Đi đến phòng của hiệu trưởng và chúng ta sẽ dùng cái password mà chúng ta vừa học được. Blood cái gì ấy. Ồ, sao hôm nay cảm giác là nhanh hơn mọi hôm nhỉ? Wow. 15 với 012 17 17 với 5 17 với 6 17 với 6 là con gì? 0 1 2 3 4 5 6. Con thằn lằn. Con thằn lằn ở dấu hỏi chấm 1. Mười 13 với 6. 6 là con gì? 6 cũng là con thằn lằn. Ồ. 0 1 2 3 4 5 6 con thằn lằn. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok. 9 với 3 là 12. 12 với 7. 7 là con sứa. Ủa? Confringo. Revelio. Ồ, Giáng sinh nè. Ôi, Giáng sinh nên là trang trí cái này cho mình nè. Phòng hiệu trưởng hơi cao nha, hơi xa nha. Ghét nha. Tí. Không biết có quen không? Phòng hiệu trưởng cảm giác. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Toujours pure. À, nhìn quen thuộc lắm. I wonder if all the elite wizarding families have a motto.
Vậy là bao nhiêu năm tháng cái phòng này nó không thay đổi gì nhỉ? It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Very well. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this Go time? for boy. Uống cái trà của thầy luôn. Láo thật. That must be the pedestal. Ui. Ủa, thế là chú được quyển sách rồi. Where am I? Tôi ở đâu thế này? Professor Fitzgerald, can you hear me? Cô có nghe thấy tôi không? In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they Ồ. seem. Ôi, em You phải đi must đâu? move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Thản trọng đáng sợ nhỉ? Ok. I should have run when I could. I'd be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Oh shit, oh shit. I need to time this just right. Con lợn này. This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. Di chuyển đi bạn ơi. Death. Ôi vãi thần chết. Sợ kiểu ra hù hù. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Có mẹ. Sợ nha, sợ nha.
Vẫn đang mò mò. Nothing this way but more danger. There must be another way to find you. Có lẽ phải có tìm một cái đường khác. There's no getting past them that way. Khá hay. That doorway looks like the only safe way Rồi đúng forward. đó. Để xem nào. Chơi cái màn khó chịu thật sự. Trường có ghét à? Now's my chance. That's the way forward. Mysterious clock. Can this be? I think I'm invisible. Thế là không cần đấy à? Bây giờ tàng hình là không cần phải dùng phép à? Tàng hình bây giờ kiểu VIP hẳn nhỉ? Và thế giờ đi nào? Ủa? They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Mình cũng puzzle ấy chứ không phải là chuyện đùa đâu. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary Cái đũa power. công nguội này. Có liên quan, có liên quan. Có liên quan đến ba cái món bảo vật ấy. Anh em nếu mà xem phim ấy em sẽ nhớ cái áo tàng hình này, một cái gậy và một cái dây chuyền thì phải. I've never felt such power. Ok. Depulsor. Bombarda. Ôi, hình như là võ công bây giờ mạnh hơn ấy. Có cây đũa sức mạnh. Đúng luôn. Sờ tan luôn này. Quá tưởng. Give me all of them. Để tao cứu hết. Này nè. Ok.
Đâu ai nữa? Quá đỉnh, quá tởm luôn. Mẹ, để tôi cân hết bọn này. Nhìn hơi giống Hogwarts nhỉ? Ai chà, boss này. Đánh boss rồi. Xin chào. Phân á. Bắt buộc phải đánh à? Một hit. Rụng này. Cây đũa cơm nguội này. Cây đũa cơm nguội này. Rụng trời luôn. Một, hai. Một, hai. Thần chết ơi, làm gì đó đi. Thần chết ơi, làm gì đó đi. Oh shit. Này thì mình bắt đầu thích cây đũa cơ bạn. Vào đây. Làm gì tốt hơn đi nào. À, chấp nhận thua cuộc à? Chấp nhận bại trận à? Thất vọng lắm. Nhớ, thất vọng lắm. Xem bảo bối thứ ba là gì đây? À, xin lỗi, nó là cục hình tam giác, hình kim tự tháp. Rồi xong.
You are far from finished. I can't believe she's dead. Dear, sweet Neve. Let us always... May her memory be a treasure to us forever. Xem nào. Toàn chết thì cũng chán luôn. Hình như cái viên ngọc này có thể hồi sinh à, đúng không? Viên ngọc này hình như có thể hồi sinh ấy. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Thế thôi. Cái cục này có thể hồi sinh không ạ? But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Cháu phải hồi sinh nhiều người lắm. Nếu mà có cái cục này có thể hồi sinh thì giúp cháu với. Remember that as you witness my memory. Cái gì đây? Hình như cái potkey đấy. Nhưng cái giống cái potkey không? Lấy luôn. Ghê chưa? À đâu? Cuối cùng có màu. What you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Oh. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Oh shit. Nhưng thật ra suy cho cùng thì mình thấy cái skill ấy nó cũng tùy cái, có cái xịn có cái không. Cái dark art có cái xịn có cái không. Về bản chất thì mình thấy cái dark art nó cũng không mạnh lắm. Thật sự mình thấy cái dark art nó vẫn chưa mạnh lắm. Ồ,
Thầy thứ tư à? Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you You're are so so Young? I know. You must be Chắc là Professor thầy là Bakar. Baka rồi. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who Who else? else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Oh god. Ồ, 9/14 rồi. Nhanh thật đấy chứ. Mình có nên giữ lại nhỉ? Đánh bật tất cả. Ồ. Khá là ngon đấy chứ. Thế mình phải sửa lại cái ấy này một chút. Đấy một lúc vài người này. Ok. Confringo. Bombada không phải là skin đấy. Đây à. Đồng băng. À, nện. Rồi hất nó lên. Có 4 skill à, 5 skill à đúng không? Có một skill set. À, Bombada nữa. Skin nào nữa? Đồng băng à, nhau, đồng băng à, xoay vòng nè, cho nó biến dạng nè. Tàng hình nè.
Ok. Trời ơi này. Thôi hôm nay chúng mình đến đây rồi nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ 6 giờ sáng rồi. Yeah.